السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وكل شيء عنده بمقدار. أحمد ربي وأشكره على نعمه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى. وتزودوا لآخرتكم فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، تفكروا في مدة الدنيا القصيرة وزينتها الحقيرة وتقلب أحوالها الكثيرة، تدركوا قدرها وتعلموا سرها. فمن وثق بها فهو مغرور، ومن ركن إليها فهو مثبور. فقصر مدة الدنيا بقصر عمر الإنسان فيها، وعمر الفرد يبدأ بساعات، ويتبع الساعات أيام، وبعد الأيام الشهور، وبعد الشهور العام، وبعد العام أعوام، ثم ينقضي عمر الإنسان على التمام، ولا يدري ماذا يجري بعد موته من الأمور العظام. وهل عمر من بعدك أيها الإنسان عمر لك؟ فعمر المخلوق لحظة في عمر الأجيال. بل الدنيا كلها متاع، ومعنى المتاع ما يلتذ به ويتمتع به في وقته، ثم ينتهي في ذلك الوقت. قال الله تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وأخبرنا ربنا جل وعلا عن قصر لبث الناس في قبورهم إلى بعثهم للحساب، بأن هذه المدة الطويلة كساعة. قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فما عمرك أيها الإنسان في هذه الساعة التي أخبرنا الله تعالى عنها أنها كمدة الدنيا عند قيام الساعة؟ فهذه الساعة
فهذه الساعة التي هي كمدة الدنيا كقطرة من محيط الزمن السرمدي الأبدي، فطوبى لمن عمل في عمره القصير الصالحات وهجر المحرمات وحذر اتباع الهوى وطرق الغي والضلالات، ففاز في حياته بالخيرات وفاز بعد موته برضوان الله في نعيم الجنات. وويل لمن اتبع الشهوات وأضاع الصلوات والواجبات واقترف الموبقات فسقط في طبقات جهنم، فصار طعامه الزقوم وشرابه الصديد والحميم. يا من أطغته صحته فعصى، يا من أفسده فراغه فلهى، يا من فتنه ماله فتردى، يا من اتبع هواه فسقط وهوى، يا من غره شبابه فنسي البلى، يا من استعان بنعم الله عليه، يا من استعان بنعم الله عليه فتمرد وطغى. ألم تعلم بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه شديد العقاب؟ أما توقن بالموت وما بعده من الحساب؟ يا من جرأه على ربه فسحة الأجل وبلوغ الأمل حتى اختطفه الموت، فأنى له أن يرجع إلى الدنيا ليصلح العمل. أما آن لك أيها الغافل المعرض العاصي أن تتوب إلى ربك وتنيب؟ أما آن لك أن تستيقظ من هذه الغفلة المطبقة दिन भी गुजर जाएगा, यहाँ तक कि उम्र ख़त्म और उम्मीदें मुनक़ते हो जाएंगी। इरशाद बारी ताला है, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है और उसकी कोशिशों को जल्द ही दिखाया दिया जाएगा, फिर उसे पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। और यकीनन तेरे रब के पास ही सब कुछ जाना है। ऐसे दायमी घर के हुसूल के लिए अमल करो जिसकी नेमतें ख़त्म या कम होने के बजाय हमेशा ज़्यादा होने वाली हैं, जहाँ जवान बूढ़े होंगे ना बीमार। जिन नेमतों के बारे में इरशाद बारी ताला है, तुम इस जन्नत में पुरअमन दाखिल हो जाओ, ये हमेशा रहने का दिन है, ये जन्नत में जो चाहे इन्हें मिलेगा, बल्कि हमारे पास और भी ज्यादा है। और फरमाया तुम और तुम्हारी बीवियां जन्नत में दाखिल हो जाओ, वहां तुम खुश रखे जाओगे। इनके सामने सोने की प्लेटों और सागर का दौर चलेगा और वहां वो सब कुछ मौजूद होगा जो दिलों को भाए और आंखों को लज्जत बख्शे, और तुम वहां हमेशा रहोगे। यही वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो। उन आमाल के एवज जो तुम करते रहे, वहां तुम्हारे लिए बहुत से मेवे होंगे जिन्हें तुम खाओगे। ग़ज़ब इलाही का मूजब बनने वाले अमाल से बचने और उसके हतमी अहकामात पर अमल पैरा होकर उस अज़ाब जहन्नम से बचो जिसमें कभी कमी नहीं आएगी। फरमाने बारी ताला है, उनमें से जिन्होंने कुफर किया उनके लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे और उनके सरों पर ऊपर से खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे उनके पेट की हर चीज गल जाएगी और उनकी जिल्द पिघल जाएगी। नीज उनकी पिटाई के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब भी वो रंज के मारे दोज़ख से निकलना चाहेंगे तो उसी में लौटा दिए जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा कि अब जलाने वाले अजाब का मजा चखो। अल्लाह ताला के बंदो, इस आलीशान जन्नत के हुसूल के लिए भरपूर मेहनत करो और ऐसे गुनाहों से बचो जो जहन्नम के गड्ढे में गिरा देते हैं। और याद रखो कि इंसान और जन्नत या जहन्नम के दरमियान सिर्फ मौत ही रुकावट है।
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया 7 चीजों से पहल नेक अमल करने में जल्दी कर लो। बेगाना कर देने वाली मोहताजी, सरकश बना देने वाली तवंगरी, बर्बाद कर देने वाली बीमारी, मखबूतुल हवास कर देने वाली पीरी, अचानक आ जाने वाली मौत, या उस दज्जाल से पहले जिसका इंतजार सबसे बुरी पुशीदा चीज का इंतजार है, या उस क़यामत से पहले जो इंतहाई सख्त तलख है। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। एक हदीस में है कि लज्जतों को खत्म कर देने वाली मौत को बकसरत याद करो, क्योंकि मौत का तज़किरा ज्यादा को थोड़ा और थोड़े को ज्यादा कर देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबरत के लिए मौत ही काफी है। ए मुसलमान, अपनी जिंदगी में हस्बे इस्तिताअत नेकियां खूब जमा कर लो और अपने नामा अमाल को गुनाहों से महफूज रखो। फरमाने बारी ताला है, अपनी आखिरत के लिए कुछ आगे भी भेजो। अल्लाह ताला से डरो और जान लो कि तुम यकीनन अल्लाह से मिलने वाले हो। और मोमिनों को खुशखबरी सुना दें। और फरमाया, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह को कर्ज हसना देते रहो, और जो भी भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे तो उसे अल्लाह ताला के यहाँ इस हाल में मौजूद पाओगे कि वो असल अमल से बेहतर और अजर के लिहाज से बहुत ज्यादा होगी। अल्लाह ताला कुरान अजीम को मेरे और तुम्हारे लिए बायसे बरकत और इसके आयात और जिक्र हकीम को नफा बख्श बना और हमें सैयदुल मुरसलीन के तरीके और दुरुस्त बात से फैज़याब फरमाए। इसी पर इक्तफा करते हुए अपने तुम्हारे और तमाम मुसलमानों के लिए तमाम गुनाहों से अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ। तुम भी उसी से बख्शिश तलब करो। अल्हम्दुलिल्लाह على كل نفس بما كسبت يحصي الأعمال ويجزي عليها الجزاء الأوفى. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأسماء الحسنى. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الحلم والتقى. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، إن الله قد فتح لكم أبواب الرحمة بما شرع لكم من فعل الخيرات وترك المنكرات، فلا يغلق أحد على نفسه باب الرحمة بمحاربة الله بالذنوب. فقد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. واغتنم أيها العبد زمن العافية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عن بقية الصحابة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وسلم تسليما كثيرا على نبينا محمد وعلى النبيين صلى الله وسلم عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين يا رب العالمين والملحدين والمنافقين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم أظهر دينك الذي ارتضيته لنفسك على كل دين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أذل البدع، اللهم أذل البدع التي تضاد دينك الذي ارتضيته لنفسك وارتضيته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل البدع كلها إلى يوم الدين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. أنت القاهر فوق عبادك العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك اللهم حسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام، اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام. اللهم إنا نسألك أن تهدم مخططاتهم يا رب العالمين فلا يصلون إلى الإسلام بشيء، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام، اللهم أبطلها يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، واحفظ جنودنا واحفظ حدودنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وفقه لرضاك يا رب العالمين. اللهم انصر به دينك، اللهم انصر به دينك. اللهم وفق ولي عهده إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لمرضاتك، اللهم وفقه للعمل الرشيد والرأي السديد. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقهم البطانة الصالحة دائما التي تعينهم على الخير والتي تدلهم عليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا لما تحب وترضى، استعملنا في الصالحات وجنبنا المنكرات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل